Nakoi na si de simply balong la gorde. Ay. Aji to achanak laka si de. Ay. Aya, aso ini ka achanak ayusin ni. Hello, to Ganishna. Achanak surprise holi bi. Simply balong gorde aina pungchi to tai ke look pai sabi na aya iman khushi. Sabi to achanak holi bi. Moi ekdom gabra olop thola bogo ikena olop achibra thageshile achanak asodo aishe eto moi hisab de na abila sangdam bra abini kale ko jabo na phone korise to ei to abini ahi bole thaka bra tai hotala hobo ete aya se aya to amige ajibe asola sangdam na blog tai tai bi timabor de ini kiba kibi kam guru bole inega aha to ini simply walong khorde hole bi mota kinega ase ami bi phone bra he kotha to kore thaki hole bi mota ki hole bi partner ekta hole bi tibo goigena tai bi ahisa moijon ini aya blogger ase alap salap to hobo ini manuke moijon bi la paisi de hoi to support kuri tibi te naga kuri bole na aro takan postibra inaga kam dosra ahile bi moike bhavna kore mota ke mohalla family ke bhavna kore partner ki inaga ahi tibol ahia bishi thank you itu nimite itu nambra mohanbe ene blog katai ta banaya si to moi la site pra hoile bi simply walong asula sangdam blog tai ke bi subscribe share kore tibite koige na humble request janai ti ase aro mula family ke ko bole mon thaka do ami khan pata sata kinaka lagabo aro ini subji kinaka pagabo paktai lagate pai jabo morom brajaina moi tai laga channel laga nam moi la title de hali dibo simply walong koina ase morom brata ki bi support kori dibi de koina eti bi koi diase aro ita ki kori jabole ase dekhai dibo na aro ami to moi la channel nishina share kore ase ti asola de na hoile asola moi la site asola site kono ba nijani jana ina thakibo ito karne asola site bi kile moi la site na thakibo na hoito ito karne aro kon ba moi dai la site dekhise hole to subscribe no kore na thakile kore tv ko ala hoi thank you ঠিক আছে তো কি করি যাবলে আছে দেখাই দিব না কথা হলে বি acha aya koi thaga nishna simply walong laga khordu sabido aya pakan bi man dangor tai la vlog te pai thagi na sabina aro tai la compound te man dangor sabido pi bhala se moi ni tai la compound khan dekhai dia na aro tai la pakan bi idia lagai na se idia to season bi par hoise idai ulai ase sabido next time vlog te pai jabo tai la vlog te sob pai jabo de hoido trip dia si de moi explanation jabo paikan hoido lagai dise hoido aya holana hoi aro kitia tangor hobo ito olai gina na hoi gina pakai gina apne hangke bi dikhai hoido itu garni ko ito simply walong chuka hoi na hoi ana bole shuro to hoise hole kothemi hwana hoi sabi yatana hoi jo lai gina ekdam local type hobi ki lao be hoi bishi bhalo labo pakan do na hoi এটা তো সব কুতুম হইছে দে হই মুরজা বি উলাই আছে তো সাবি তো মুরজা হই আর ইনি ছোট মতো না হই কোনবা লাগাই গেনা আছে হই বেশি তো লাগা না হই লাগা বলে আছে দে হই আয়া ইমান ভাল হই পুরা সাপ হয় একদম করনা আছে দে হই আলাপ পিছি দে কি হলা বড় এটা কলাই গেনা তাতে ইনি আমি বি অলপ এনা কই হই ঠিক আছে ঠিক আছে আয়া ইমান ভাল সাবি তো পাকান আর গোল খান বি ঠিক ওলাই আছে দে আপনি তো পাকান তো বেশি ডাঙর আছে কোয়া আইয়া আর লেমন খান বি তো কোয়া নিচিনা চাবি না
na aja na kolibi naga nu babra ai man support kuri na ai simply walong la ko de ai na pungjai di je man ita ta tik enjoy kuri ase de naga nu babra ani je na lukai na chai thake joli mati ase tai aro naga nu pa sabe ai man naga enjoy kuri ase de aji tu morom bra kwan aro sabina atula na ya cho atu bi ai de simply walong bi tai ke sabina iman phal bra sa ase atula ke bi bishi phal bra sa ase morom bra pray de support kori dibi tai karne bi na atu na kina kha ase phale ase na phat khai shi na khana ঠিক আছে ভাল আছে ভাল আছে তো এয়া ভাল আছে মৰম লাগে চাবি না কথা না কোৱা মানে একচুন বি না ঈশ্বৰকে নাম অঞ্চা কৰিবলৈ মন নাছি তো ভাল খান কিলে অঞ্চা না কৰি হো ইটো চাই না হাংছি বুলি নহে না আমি খান মন টাচ কৰি আছে দে চাৰ্চ দি যাদেম দে তাই কানা শুনি কিনে থাকা চাৰ্চ সদায় যায় তাই লাগা আমাৰ পৰা লৈ কিনে যাই থাকে ইটো টাইম দে কানা কোৰিয়া লাগা সব কৰি আছে তো ভাল আছে আতুলা ভাল আছে এতিয়া চাবি তো simply walong laka khode na aya cup noodles sabi thik khila ase de mangi khabule ase itia thik khila ase aro phat sat bi baka ase khabi goshelu mo thik photo ina je do cup noodles khai dia ase ida khai ase thank you so much de phat sat to koi thaga nishna man dinjun look paise khabole sab khai loise na cha bi khaise biscuit bi khaise cup noodles bi khaise aro phat sat bi banaise khabi go ase le full hoi jage na ase next time aina khabo na to next time to ji hoile be ekdam mukhan milai kena na video bhal ani bole koshish koro hoi to china hoi kena sab ki support kori kena sai dibi de viewers aro subscriber khan acha thik ase to aji karni mane kurbo to next vlog te lo kurbo de cho bye